Okay, good morning. It's Friday, March 6, 2020. Okay, Turn right onto papunta ako Gladwell kay Street, then turn right onto Bloomfield Avenue. Lakay Marcel para sa kanyang kilawin. Gumawa ako ng kilawin. Retirement niya tipat ngayon, pero hindi ko alam kung sisipot siya Head west on 212th Street, then make a hindi. U-turn. I don't know. Tingnan natin kung ano mangyayari sa... Turn right onto Gladwell Street, then turn right onto Bloomfield Avenue. Tingnan na lang natin. Okay, mga ka-unip. Turn right onto Bloomfield Avenue. Magandang araw. Yan. Sige. Dadaan muna natin ang kilawin ni Lakay. Lakay ni Marcel. Okay? Okay. Nandito na tayo sa bahay ni Marcel. Ito siya, oh. Si Omlay. Bigay natin ang kanyang kilawin. Si Omlay. Weh, nyalamis. Pirmam ato kung ni Patsing no umay, nga umay, padalatan tulangan. Apa ni Patsing? Talaga awanan? Hindi ang arit mo noong nag-call in, sakit ka no ti kuana. Ada nila kain eh. Apa? Pinam ba individual na? Saan? Okay na. Sa dawas ko kabit. Ni Mrs. Amy awan. Sarap ka na, barbaro sa batos ko. May kitaan. Makapasing, sainam na tayo. Ni, dami bisikletam. Okay na. Eh. Makatoy. Dami bisikletam na kay. Dami bisikletam. Mati sainam na to eh. Apa di pinakita tapang na nakita. Pay makatoy. Apa yang video? Angas ka. Makatoy, okay na video. Makatoy. Haan anak ofok sa video. Haan, personal mo ata. Ni, makatoy. Ana. Sainam. Basta ilang note na kamti space na dito. Ba't ilang? Di mo unam. Talagang awanan? Happy retirement. Ni Jabir pe ko maa. Ha? Happy retirement? Jabir mo. Haan nagtalaw eh. Amin ni Jabir eh. Sumarot. Dito. Kamti ko anak tayo sama to ikasyet no. Adult space. Kamti space. Yang atong maingatom Ito na. Dito nga to. Dito nga to atong na. Wan ita pangasan. Ikas di ka. Nagigilaing ka. Okay na. Talented ka talaga. Gilikod. Ha, dito yun ka. Gilikod. Haanan. Api. Gilikod. Talikod ka. Partakam. Okay na. Paano pa di Krispy Kreme? Aglablaba ang samit. Okay. Gilikod. Dati kita ram. Ato atalo. Ite. Ha? Iti tayo yang. Ate ti ko ni Marcelino, ate kanyang pagbarbartakan, atoy. Dati ti pagbarbartakan na di tinawang ni Parintomeng. Ni, napintasan ni. Ano atoy? At mo talbos kamutin. Ha? Nya baga. Kamote na ta. Kamote. Ala kay kamote. Ating Ito sa tao Ha? Na tao. Okay na, I love you Patsing. Kung naman na. Talaga nga. Agretire ni Patsing. May, dapat kang mo, music mo dito. Tak segon tarami dito ni. Ha? Sinukan ko lagi bugin priya kada. Apa? Umini di Jabir tata.
Sabi na ka doon. Okay. Okay. Okay na. Mawatan na ata. Ha? Okay na ganda. Okay na. Kamuti space na ni Lumig ah. Oh, nang sihatan. Dali na. Ayan, tata. Kanak ni Pipsim. Apanak pa dyan Krispy Kreme. Apanak pa dyan Thai barbecue. Okay, may kang aminin. Hindi ba ito kayo yung... Ne, ano dyan barbaraan ko? Wala tayo. Okay na na. Tayo. Amom di pangi... Ano di-decide? Amom di pangipanam dito yung kwa nalulam. Ano di-decide? Jai? Sige na. Ibang bansa eh. Laki nalawat yung space mo. Awan. Nalawa. Hindi ko darami datan. Nay, dati ni Chico pa rin. Nataya rin. Nay. Okay na na. Nay. Nangatay ata. Amo una nga sibsibukan na. Amo sibsibukan na babam data. Sinibuka di kalman. Ano ta no nabasa pa eh. Amo pa nga sibsibukan ta malungtot. Iyawid mo natin Roger na. Nilata. Ulam. Anto ito talak. Naglan ko tayo ta. Yang nilata. Marijuana. Marijuana ko ma. Ko tayo ito, iti sabong na. Ito iyawid ka. Da sabong na bebeso ka ha. Muna. Paglamlam ni. Ni ko dun. Baka. Paglamlam sing ka. Luwa dahil ta nga klase. Kapil ko yung warta to eh. Mag-separate ang datatakil bulong na kita nabatit. Ang plastic mo. Ha? Ang plastic mo. Adi di. Kasanit sa sabong na eh. Ah, napintas ang arod. Kita sa? Ikatak anti kuanahan. Ano na? Ikatak. Ala. Ikatak ayan ti masitera na. I-transfer mo datatakil na masitira. I-transfer ko or kaya nga mabaling yan tilaga. Papaling mo ta. Ano na? Kasi sharp pa. Ni, damo ti balay-balay ni Luna dito. Ni, daw rabi mo. Okay na, Roger Rabbit mo na. Panaganan ti Roger Rabbit ah. Roger. Panaganan ti Roger. Nay. Yan ta. Wala, imulang kaya ta. Tiyak, sabong na ito, yellow. Yan natin yung rabbit mo. Panaganan ti Roger. Dati nagan na Roger. Ni, ay tulungan na ka ta ni Alamata card. Burger. Di Pepsi ka muna lipatan ha. Ha? Sige Pepsi ah. May ilan ito, dapat imulang. Siyempre ah. Data duwa nga mula data, dati datak sa balik, sa balik data. Talno nga ko dito eh, nga masitira data. Kung kami mo diyan, daga mabalik. Di mo matata kita, kinita dyan, mintan bukan dyan, nagbibintas. Nakti Pepsi ta dyan lang misa, okay na. Dati ti inamunta, San Miguel. Ito na. Anong idijin mo? Mga nalamiis? Ang ngarod. Wala ko na nga talaga. Hindi kita na pangkam nag-grocery. Nina. Ko din para ito no Sabado data. Apa ya? Nga okasyon. Ni first date ano ba? Ayuwan nga niya. Matulungan ng aron. Sige na ta, sige na mula. Ang maaliwan, maalyan. Nya kay Maria. At ang sarbi-sarming. Okay, no tamo lumaw ti kwarto. Oh, siya. Nay kasati mo ano toy. Mga lako mati. Datoy ni ko kada ita. Kasi ti sabong na ni yelo. Oh. Mga lako mati ring camera, lakay ring. Ha? Ring camera. Apay. No. Nagbat alarm. Diyan may mabuyam. Tambay kasi na. Hoy. Yelo ti sabong na dayto. Oh. Apay, ada ka man dinding mo mata. Puros mo. Awan na tang. Niluna yun na. Kakano ito niya. Ana, amin talon, namin patin. Niluna nga eh. Ko kay ubing ko din. Nay, nagi kusipi patak di umalito dan. Lampay ka mo ito naman. Iba ka maata. Riga, hangata. Tama ko di. Kabin mo di dulo. Di dulo dyan. Ang sa mariwanam. Ah? Nay, talong masitira dati tayo gabi. Oh, sige. Okay, enjoy ka. Alay nga ma. Ni mas mulai jay. Okay na, the best red. Dami manggana. Kompleto. Okay, dati nilakay. Sige.
You still have time. I can still find it. Yeah, me too. I asked for hours though. 4 hours? No, there's no 4 hours. 1 hour only. I'm just gonna prove a whole bunch of things. Like, what happened? Why'd you do Boss, it? try my ceviche. Huh? Oh yeah, I got some right here. So dry though. No chili. So if you it's want. gonna be Jane's problem. Yeah. Sir, no stress. The lechon is good. The crispy pata. Very good. Thank you. Welcome, boss. I'm gonna miss you guys. I wake up early to just cook that one. Which one? Ay, pansit. Oh. Very good. We're gonna go for seconds. For you. So are you gonna hire us? I don't know. Are they gonna hire boss for Pat replacement? For whose replacement? Pat. Oh, I don't know. I mean, they don't even know she's retired. Oh yeah? Yeah. They don't even know. Yeah, because he didn't say anything. Mm. That's good. Did she talk to you on TV? He told me. But the day she told me was a different day. They're 13 now. Mm-hmm. Yeah. But then I found out she was on vacation, so I said, Yeah, because if she applied for vacation and said if she's not going to be approved, then she's gonna be here until the 13th. yeah, but if she were just retired on Friday, she would get paid that money. We would just give her cash. I thought Marcel's going to retire too. Yeah, Maybe? Yeah. Maybe. maybe. Okay. Going back in. May soda pa nito. Soda but it's not full. That's okay. So, I think you guys are going to get a new supervisor. Brian? Who? Brian? Ryan. Brian. Supervisor. What's it called? I think it's gonna From outside? From Outside? no, from regional. So then we did a trade. Trading for you, huh? Yeah. For your replacement, boss? Yeah. Something for this one is just to replace Jonathan. Oh. Jonathan? Yeah, they still haven't hired anybody yet. Oh my God. And so, yeah. So Well, he knows I was correct. it's going to be the new guy. Huh? The new guy. The new guy? Who's the new guy? It's That is the guy?
think so. Well, I don't know. But that's what I thought. They haven't sent it to me yet. Then work Monday, boss? No? Not yet. Vacation. No. I have to go to NEO. What? I have to go to new employee orientation. Oh, Oh. Pasadena? Mm-hmm.